Good afternoon, everyone. Let's start with the first chapter or the first part of the chapter Consumers Equilibrium in today's class. Fine. So to start with, let us understand what is consumer first and then understand what is equilibrium. Karan amar to gute chapter to hoise consumers equilibrium, but we'll have to know je ki consumer mane ki hoy aru equilibrium mane ki hoy. Therefore, to start with, let us understand who is a consumer. So a consumer is the one who buys goods and services for satisfaction of want. Who is a consumer? A consumer is a person june goods purchase kore aru good purchase kihor karone kore, not only goods but also services purchase kore kihor karone kore for satisfaction of want. Hiyotor jiman khini want ase he want khini satisfy koribo karone they purchase goods and services. Aru everyone, every individual or every unit who does that is a consumer. So consumer hobo karone kiba bostu goods বা সার্ভিস বাই কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাই কৰে হিয়তৰ যোনটো want আছে need আছে হেতু satisfy কৰিব কাৰণে. Now let us understand how does a consumer maximize his satisfaction from consumption of goods and services. Eta ki koise je ki amar gute chapter tur name hoise consumers equilibrium, right? Amar gute chapter tur naam hoise consumers equilibrium. Fine. So, if we want to understand consumers equilibrium, first ami consumer meaning buji lobo lagibo. Now let us understand what is equilibrium. So equilibrium eta enikwa eta position ba equilibrium eta enikwa eta position hoy jot ejon consumer e maximum satisfaction paise. Ejon consumer e maximum satisfaction paise. Fine. So য'ত আমি satisfaction পাও য'ত কনজিউমাৰ এজনে মানে য'ত এজন ইন্ডিভিজুৱেলে গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস বাই কৰিছে পাৰচেজ কৰিছে ফৰ satisfaction of one, that is a consumer. আৰু তেওঁ কেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশন পাব, তেওঁ কেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশন পাব যেতিয়া তেওঁৰ যোনটো want হয় বা তেওঁৰ যোনটো satisfaction level হয় হেতু maximum হয়. So with this, আমি consumers equilibrium or হাৰাংশটো কি হয় বুজি পালো. Consumer মানে এজন individual যোনে goods and service purchase কৰিব for satisfaction of want. Equilibrium কি হয়? Equilibrium এনেকুৱা এটা position হয় য'ত মানুহে যোনখিনি goods and service purchase কৰি consume কৰিছে সেই consumptionৰ পৰা যিমানখিনি satisfaction achieve কৰিছে সেই satisfactionটো কি হ'ব লাগিব? maximum hobo lagibo aru juntu positionot he maximum satisfaction teoluke pai ase, that is only consumers equilibrium. Now in order to understand kuntu position pale consumer ejone maximum satisfaction pabo depends upon ba can be arrived through duta dhoroner approach, through two main approach. Tamane ejon consumer e keneke consumers equilibrium pabo, mane ejon consumer e kuntu point ot maximum satisfaction pabo from consumption of goods and services can be achieved through two approach. Number one is cardinal utility approach and number two is ordinal utility approach. The cardinal utility approach is also said to be as the Marshall's utility approach aru ordinal juntu utility approach ase hetu indifference curve analysis buliu ami koboloi paru. Now let us understand what is the meaning of cardinal utility and what is the meaning of ordinal utility in the next slide. It a cardinal utility বিষয় জানার আগত প্রথমতে আমি বুঝিলো what are cardinal numbers. Cardinal numbers are the numbers which we can use to indicate the quantity. Cardinal numbers jot ami how many in terms of quantitatively represent koribo paru. Jeneke if I say how many number of ice cream you want to eat, ami ki kobo paru 1 but 2 but 3 but 4. So আমি যেটা cardinal numbers বুলি কও, cardinal numbers indicates quantity which represent how many quantity we have consumed. On the other hand, when we talk about ordinal number, we do not talk about আমি exact number to উপর আমি focus নকৰো, আমি ইয়াতে which one, ইয়াত আমি কি কৰো, ইয়াত either position বা order to আমি কও.
Suppose for example মই তোমাক কওঁ যে কি তুমি তিনটা আইসক্রিম খাইছা হয়নে তুমি তিনটা আইসক্রিম খাইছা এতিয়া তুমি এটু বেলেগ ধৰণৰ আইসক্রিম এটু বেলেগ ধৰণৰ আইসক্রিম এটু বেলেগ ধৰণৰ আইসক্রিম এতিয়া এই তিনটা আইসক্রিমক মই যদি কওঁ কোনটোৰ পৰা তুমি বেছি স্যাটিসফ্যাকশন পাইছা তুমি কিটা কি কৰিবা অৰ্ডাৰ দিবা এটুক ফাৰ্স্ট দিবা সাপোজ এটুক সেকেন্ড দিবা সাপোজ এটুক থাৰ্ড দিবা যত আমি এনেকে ৰেংক কৰো যত আমি exact number to represent কৰিব নোৱাৰো that those are the ordinal numbers গতিকে আমি যেটা cardinal utility পঢ়ো cardinal utility আমি utility কি হয় বাৰু পঢ়িম কিন্তু আমি যেটা cardinal utility পঢ়ো জাস্ট এটা বস্তুৱে মানি চলিবা যে ইয়াতে আমি utility in terms of number represent কৰিব পাৰো তাৰ মানে মই যদি এটা আইসক্রিম খাইছো তুমি যদি মোক আহি পেলে খুদা হে আইসক্রিমটোৰ পৰা কিমান utility পালা মই নাম্বাৰ represent কৰিব পাৰো বা 3 কিমান ইউটিলিটি পালা 3 ইউটিলিটি পালো কিমান ইউটিলিটি পালা 100 ইউটিলিটি পালো সো ইয়াতে কার্ডিনাল ইউটিলিটিত আমি ইউটিলিটি ইন টার্মস অফ নাম্বার ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো যে কি কিমান ইউটিলিটি পালা 3 পালো 4 পালো 5 পালো on the other hand when we are talking about ordinal utility here আমি utility cannot be represented through a single number ইয়াতে utility আমি in terms of rank বা in terms of order represent কৰিম যেনেকে তোমাক যদি এই কয় যে এই তিনটা আইসক্রিম খালা এই তিনটা আইসক্রিমৰ পৰা কোনটোৰ পৰা কিমান utility পালা আমি numbers represent কৰিব নোৱাৰো মানে এটো আইসক্রিমৰ পৰা 5 এটোৰ পৰা 4 এটোৰ পৰা 3 আমি ক'ব নোৱাৰো বুজি পাইছা ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰিম এই তিনটা আইসক্রিমকে ৰেংক কৰিব পাৰিম যে কি ইয়াৰ পৰা ফাৰ্স্ট ইয়াৰ এটো সেকেন্ড এটো থাৰ্ড সো দিস ইজ অৰ্ডিনাল ইউটিলিটি এনালাইসিস যত আমি ইউটিলিটি ৰেংক কৰিব পাৰো যত আমি ইউটিলিটি নাম্বাৰছত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো দ্যাট ইজ কাৰ্ডিনাল ইউটিলিটি এনালাইসিস ফাইন এতিয়া আমি এই কাৰ্ডিনাল আৰু অৰ্ডিনাল ইউটিলিটি এনালাইসিস ইউজ কৰিয়ে কনজিউমাৰ এজনে কিতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশন পাব পাৰে মানে কনজিউমাৰ এজনে কিতিয়া ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন পাব পাৰে সেই কথাখিনি পঢ়িম আৰু এট ফাৰ্স্ট উই উইল স্টাৰ্ট উইথ দ্য কাৰ্ডিনাল ইউটিলিটি এনালাইসিস আজিৰ ক্লাছত আমি কাৰ্ডিনাল ইউটিলিটি এনালাইসিসৰ কথা পঢ়িম এন্ড ইন দ্য সাবসিকুৱেন্ট ক্লাसेस আমি এটো কার্ডিনাল ইউটিলিটি শেষ হলে অর্ডিনাল ইউটিলিটি এনালাইসিস কৰাৰ কথা পঢ়িম ফাইন নাও লেট us আন্ডাৰস্ট্যান্ড মই ইমান ইউটিলিটি কৈ আছো হয়নে সো ইউটিলিটিৰ কনসেপ্টটো আমি ইউজ কৰো মানে এই যে ইউটিলিটি কিহৰ কাৰণে কৈ আছো বিকজ কাৰ্ডিনাল যোনটো ইউটিলিটি এপ্ৰোচ হয় কাৰ্ডিনাল ইউটিলিটি এপ্ৰোচত আমি ইউটিলিটি কনসেপ্টটো ইউজ কৰো ফৰ understanding consumers equilibrium বা for arriving at the equilibrium position of the consumer ta mane ejon consumer e kot maximum satisfaction paise kot maximum satisfaction paise he bostu to janiboloi karone ami utility er juntu concept hoy hetu use koru fine buji paisa now let us understand what is utility in the next slide utility refers to want satisfying power of a commodity মানে এটা কমোডিটিৰ কিমানখিনি want satisfying power আছে হেতুৱে ইউটিলিটি তাৰমানে মই যদি এই পেন্ডাল ইউজ কৰিছো এই পেন্ডালৰ পৰা কিমানখিনি want মোৰ satisfy হৈছে হেতুৱে ইউটিলিটি বুজি পাইছা এটো বলে মোৰ 5টা want satisfy কৰিছে সো ইয়াৰ ইউটিলিটি 5 হ'ব মানে কাৰ্ডিনাল ইউটিলিটি এনালাইসিস মতে আমি কি হয় ইউটিলিটি মেজার কৰিব পাৰো হয় না গতিকে মোক যদি খুদা এডাল পেনৰ ইউটিলিটি কিমান মই 5 দিম 5 ৰ ভিতৰত 5 দিম হয় না সো ইউটিলিটি ইজ নাথিং বাট আমি যদি সৰল ভাষাত কয় ইউটিলিটি মানে স্যাটিসফ্যাকশন ইউটিলিটি মানে হৈছে এটা কমোডিটিৰ পৰা তুমি কিমানখিনি স্যাটিসফ্যাকশন পাইছা এটা কমোডিটিয়ে তোমাৰ কিমানখিনি নিড স্যাটিসফাই কৰিব পাৰিছে ফাইন আৰু ইউটিলিটি যেনেকৈ আমি তোমাৰ লেন্থ মেজার কৰো মিটাৰ সেন্টিমিটাৰ দি ইউটিলিটিক আমি মেজার কৰো ইউটিলস দি সো স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট অফ ইউটিলিটি ইজ ইউটিলস ফাইন তাৰ মানে মই যদি কওঁ এডাল পেনৰ পৰা কিমান ইউটিলিটি পাইছা মই কম 5 ইউটিলস ফাইন এটা যে ইউটিলস বুলি কৈছো সেন্টিমিটাৰটো এটা কি হয় সেন্টিমিটাৰটো এটা মেজারমেন্ট হয় মিটাৰটো এটা মেজারমেন্ট হয় কিমান মিটাৰ ইকুয়াল টু কিমান সেন্টিমিটাৰ কিন্তু এই যে ইউটিলৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় হেতু কিন্তু এটা ইমাজিনাৰী কনসেপ্ট হয় কাৰণ
এই পেনটোৰ পৰা মই যেতিয়া কৈছো 5 ইউটিলস লাভ কৰিছো মোৰ কাৰণে 5 ইউটিলস তোমাৰ কাৰণে 5 ইউটিলস ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে ইট ডিপেন্ডস আপন কোনজন মানুহক আমি খুদিছো ইট ডিপেন্ডস আপন মানুহজনে কিমানখিনি ইমেজিন কৰিব পাৰিছে নিজৰ মনত সেই পেনটোৰ পৰা স্যাটিসফ্যাকশন লাভ কৰিছে বুলি গতিকে ইউটিলস বুলি যেতিয়া কওঁ ইট ইজ এন ইমেজিনাৰী আৰু সাইকোলজিক্যাল ইউনিট which are used to measure ki utility obtained from consumption of certain quantity of a commodity. Certain quantity of a commodity consume kori ami kiman khini utility paisu hoine aru he utility to asalte based on what our imagination and that is based on our psychological well being hoine aru he juntu imagination aru psychological well being hoy hetu varies from person to person therefore utility also varies from person to person ami kobo noaru je ei pendalor pra sobe 5 utils love koribo because sobore imagination to aru sobore psychological way of giving utility to a particular commodity is different he karone ami util to ki boli ko it is an imaginary aru psychological tumar unit hoy on the basis of which ami eta commodity consume kori kiman khini mane satisfaction love korisu etu represent koru I hope you are clear until this let's move to the next slide where we will understand measurement of satisfaction in utils ami keneke satisfaction to utils ot measurement koru for example moi suppose for example moi ko je ki mur tat eta chocolate ase aru mur tat eta ice cream ase fine ice cream ase etia moi jodi ko chocolate to consume kori pelai moi 4 utils utility paisu aru ice cream to consume kori pelai moi 3 utils satisfaction paisu so ami ki kobo paru satisfaction from chocolate is more than satisfaction from ice cream hoine tar pisot suppose moi aru eta bostu consume korisu suppose moi chips consume korisu hoine chips or pra moi supposedly 5 utils paisu so moi ki kobo paru je ki chips or pra moi besi utility paisu chocolate or pra oloman kom paisu aru ice cream or pora 3 utils lav korisu hoine so this is the way through which ami kobo paru je ki kuntu মানে commodityৰ পৰা আমি কিমানখিনি satisfaction লাভ কৰিব পাৰিছো so utility মানে utils এ আমাক utility measure কৰাত help কৰে আমি যদি অকল আইসক্রিম আৰু চকলেট কনজিউম কৰিছো চকলেট আৰু আইসক্রিমৰ পৰা ইন্ডিভিজুয়ালি কিমানখিনি আমি ইউনিট অফ satisfaction লাভ কৰিছো can be expressed in terms of utils fine কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰবলেম আছে utility can be measured মানে এনেকুৱা নহয় যে কি utility অকল utils অতে measure কৰিব পাৰি utility আমাৰ monetary terms অটো measure কৰিব পাৰি তামানে কি হয় there is a problem with measuring utility in terms of utils কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমি যদি utility অকল utils or মানে utils or ওপৰতে এক্সপ্ৰেছ কৰো তেতিয়া কি হ'ব utils vary from person to person কাৰণ এটা এটা ইমেজিনাৰী কনসেপ্ট হয় না ইট ভেৰিজ ফ্ৰম পারসন টু পারসন সো পারসন টু পারসন ই ভেৰি কৰে মোৰ কাৰণে ইমেজিনাৰী আৰু ইউনিট মই 4 দিব পাৰো ঘপকে কোনোবাই 4 দিব পাৰে কোনোবাই 3 দিব পাৰে সো ইট ইজ নট ফিক্সড হয় না গটিকে when utility is measured in terms of utils there is a shortcoming for the fact যে কি utility in terms of util may vary from person to person depending upon he person jone kiman khini imaginary units diboloi khujise kintu that can be overcome jodi ami utility in terms of money express koru hetu bostu yate pam swa utility can be measured in terms of money or price hoine juntu the consumer is willing to pay আমি যদি প্ৰাইজৰ টার্মস অফ ইউটিলিটি এক্সপ্ৰেছ কৰো তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব সবৰে হয়তো এটা কমন মেজারমেন্ট হিচাপে আমি লব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল সোয়াতে দিয়া আছে সাপোজ আমি ভাবি লৈছো যে কি 1 util is equal to 1 rupee সাপোজ আমি ভাবি লৈছো 1 util is equal to 1 rupee so that suppose তুমি এটা suppose তুমি এই পেন্ডাল পারচেজ কৰিছা আৰু এই পেন্ডাল পারচেজ কৰি পেলাই তুমি 10 টকা দিছা তামানে ইয়াৰে পৰা তুমি কিমান ইউটিলিটি লাভ কৰিছা 10 utils কাৰণ আমি ধৰি লৈছো যে 1 utils is equal to 1 rupee
গতিকে আমি যেতিয়া মানিৰ টাৰ্মছত ইউটিলিটিটো এক্সপ্ৰেছ কৰো তেতিয়া সবৰ কাৰণে ইট ইজ আ কমন মেজাৰমেন্ট হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো through which the utility can be expressed in কিন্তু অকল যদি ইউটিলস হিচাপে ৰাখো it varies from person to person আৰু কি হয় এটা কমন মেজাৰমেন্টৰ ভ্যালু আমাক নিদিব because of which আমি কি কৰো যে যেতিয়া 1 util equal to 1 rupee বুলি আমি ধৰি লৈছো সোয়া suppose আমি এটা চকলেট খাও চকলেটটো যদি আমি 10 টকা দিছো তেনে হলে ইয়াৰ পৰা আমি ইউটিলিটি কিমান পাম 10 পাম again যদি আমি এটা আইসক্রিম খাও আইসক্রিমটো আমি আকৌ 10 টকা দিব খুজিছো আইসক্রিমটোৰ পৰা আমি কিমান ইউটিলিটি পাম 10 পাম 10 utils আৰু যদি আমি চকলেটটো 20 টকা দিছো তেন্তে চকলেটটোৰ পৰা 20 utils পাম so চকলেটক আমি 20 rupees দিছো 20 utils আইসক্রিমক আমি 10 টকা দিছো 10 utils so কাৰ পৰা ইউটিলিটি বেছি চকলেটৰ পৰা so utilities এটা in terms of money express কৰিম it has a common measure মানে it actually helps us to মানে express utils in terms of money যোনটো আমাক এটা common measurement দিয়ে which do not vary from person to person fine হে কাৰণে আমি utility in terms of utile express কৰো but again সেই utils ত express কৰাটোকো আমি in monetary terms express কৰো so that utility expressed in terms of money becomes more efficient or it becomes an efficient tool of measurement of utility fine now আমি কি পঢ়িলো কনজিউমাৰ কোন হয় পঢ়িলো আমি কি পঢ়িলো ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হয় পঢ়িলো আৰু আমি কি পঢ়িলো কনজিউমাৰছ ইকুইলিব্ৰিয়াম পাব কাৰণে দুটা এপ্ৰোচ আছে এটা হৈছে কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এটা হৈছে অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি কাৰ্ডিনেল মানে ইন টাৰ্মছ অফ নাম্বাৰ আমি ইউটিলিটি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম অৰ্ডিনেলত আমি ৰেংক বা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়া আজিৰ ক্লাছত আমি কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি দি স্টাৰ্ট কৰিছো যত আমি পঢ়িছো যে কি কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি approach to পঢ়িবৰ কাৰণে আমি ইউটিলিটিৰ কনসেপ্টটো লম ইউটিলিটি কি হয় বুজিলো ইউটিলিটি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট বুজিলো ইউটিলিটি ইউটিলস বুজিলো স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট ইউটিলস কি হয় বুজিলো আৰু ইউটিলিটি যে অকল ইউটিলসতে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি হেতু কথা নহয় it can be also যে express in terms of money হেতু কথাও আমি পঢ়িলো now there are two types of utility that we will be dealing with to achieve the consumer's equilibrium. The first is the concept of total utility. Total utility মানে বেলেগ একো নহয় যে কি আমি এটা বস্তুৰে যিমান ইউনিটস খাইছো হে প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ পৰা আমি যিমান ইউটিলিটি লাভ কৰিছো হে গুটেখিনি সামেশনটোকে আমি total utility বুলি কওঁ so total utility is nothing but it is the total satisfaction যোনটো আমি পাইছো from consumption of all possible units of a commodity এটাই কমোডিটি কিন্তু এটা কমোডিটিৰে সাপোজ যদি আমি আইসক্রিম খাইছো ফার্স্ট ইউনিটটোৰ পৰা আমি কিমান পাইছো সেকেন্ড ইউনিটটোৰ পৰা আমি কিমান পাইছো থার্ড ইউনিটটোৰ পৰা আমি কিমান পাইছো ফোর্থ ইউনিটটোৰ পৰা আমি কিমান পাইছো সো এটা কমোডিটিৰে যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ইউনিটস আমি কনজিউম কৰিম সেই ইউনিটস বেলাকৰ পৰা আমি টুগেদাৰ কিমানখিনি স্যাটিসফ্যাকশন লাভ কৰিছো দ্যাট ইজ অনলি টোটাল ইউটিলিটি fine বুজি পাইছা so ইয়াতে it measures total satisfaction গতিকে আমি এটা গুড কনজিউম কৰি পেলে আমি এটা গুডৰ ভেৰিয়াস ইউনিটস কনজিউম কৰি পেলে আমি কিমানখিনি satisfaction লাভ কৰিছো it is being expressed by total utility যেনেকে for example প্ৰথমটোৰ পৰা u1 নেক্সটটোৰ পৰা u2 u3 আৰু এনেকে কন্টিনিউ কৰি কৰি আমি un পাইছো এই গুটেখিনি প্লাস কৰি দিলে আমি total utility of n number of the commodity যেতিয়া কমোডিটিটো আমি n number কনজিউম কৰিছো আমি total utility কিমান হ'ব গুটেখিনি প্লাস কৰিম till nth unit and হেতুৱে আমাক total utility দিব fine now let us understand what is marginal utility মানে কি হয় এটা marginal শব্দটোৱে যত ইকোনমিক্সত পাবা হেতুৱে মনত ৰাখিবা that is additional marginal is almost like synonymous to additional jot ami marginal শব্দটো পঢ়িম তত তোমালকে মনত ৰাখিবা we are talking about something additional so what is marginal utility মানে হৈছে যেতিয়া আমি এটা কমোডিটিৰ এক্সট্ৰা ইউনিট এটা কনজিউম কৰিছো তাৰ পৰা আমি এডিশনাল কিমানখিনি ইউটিলিটি লাভ কৰিছো that is marginal utility বুজি পাইছা ফার্স্ট আমি এটা ইউনিট কনজিউম কৰি আছো নেক্সট এটা আৰু এটা এক্সট্ৰা ইউনিট কনজিউম কৰো তাৰ পৰা আমি কিমানখিনি এক্সট্ৰা অৰ এডিশনাল ইউটিলিটি লাভ কৰিছো that is marginal utility so ইয়াতে দিয়া আছে সোৱা marginal utility is the additional utility
which is derived from the consumption of one more unit of the given commodity. Belek commodity নহয়, যোনটো আমি given commodity consume কৰি আছো তাৰ এটা extra additional unit consume কৰাৰ কাৰণে আমি কিমানখিনি additional utility লাভ কৰিছো, that is marginal utility. Fine. আৰু marginal utility formula to hobo change in total utility by change in number of units. মানে আমাৰ এইটো formula to হয় যে কি total utility কিমানখিনি change হৈছে আৰু divided by total units. এইটো এই যোনটো triangle হয় হেতু আমাৰ economics on আমি change বুলি pronounce কৰো. So it is change in total utility with respect to change in quantity. আমি যদি এক্সট্রা এটা ইউনিট বা কোয়ান্টিটিৰ এক্সট্রা কনজিউম কৰিছো, চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি হৈছে, তেনেহলে আমাৰ টোটাল ইউটিলিটিত কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে ইজ ক্যাপচাৰ্ড বাই মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি. ফাইন. ইন দ্য নেক্সট স্লাইড মই শ্ব' কৰিম তোমালোকে কেনেকে মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি, টোটাল ইউটিলিটি দিয়া থাকিলে কেনেকে মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি কাউণ্ট কৰিবা বা মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি দিলে কেনেকে টোটাল ইউটিলিটি কাউণ্ট কৰিব পাৰিবা. ইট কেন বি shown from this diagram. চোৱা, আমি অকল ইয়াতে আইসক্রিম কনজিউম কৰিছো, হব আমি দুটা কমোডিটি কনজিউম কৰা নাই. সো আইসক্রিমৰ ফার্স্ট ইউনিট, সেকেন্ড ইউনিট, থার্ড ইউনিট, ফোর্থ ইউনিট, ফিফথ ইউনিট, সিক্সথ ইউনিট আমি কনজিউম কৰিছো. এতিয়া চোৱা, এজ এণ্ড when we are increasing the unit of ice cream by what? 1 প্ৰথমটোৰ পৰা সেকেন্ডটোত এডিশনাল আৰু এটা এক্সট্ৰা ইউনিট অফ আইসক্রিম কনজিউম কৰিছো, নেক্সটটোত আৰু এটা, নেক্সটটোত আৰু এটা, নেক্সটটোত আৰু এটা. বুজি পাইছা? তাৰমানে at every subsequent step আমি এটা extra ice cream consume কৰি গৈ আছো আৰু আমাৰ total utility to suppose দিয়া আছে, হয়নে? তো আমি কি কৈছিলো, marginal utility মানে change in total utility by change in Q. এটা first unitত তোমাৰ total utility আৰু marginal utility same হ'ব, 20 বুলি ধৰি লৈছো. নেক্সট আমি ধৰি লৈছো total utility কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে. আমি যেতিয়া additional কেইটা কনজিউম কৰিছো, additional 1 extra, 1 or 2 মানে 2 - 1 আমি এক্সট্রা কেটা কনজিউম কৰিছো, এটা. তাৰমানে আমি এটা চেঞ্জ ইন কিউ আমি লিখিব পাৰিম কি মানে কিউ কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে, কোয়ান্টিটি কিমানখিনি এক্সট্রা কোয়ান্টিটি আমি কনজিউম কৰিছো, এটা. তাৰ কাৰণে টোটাল ইউটিলিটি কিমান বাঢ়িছে চোৱা, 20 ৰ পৰা 36. সো 36 - 20 আমি কিমান ক'ব পাৰো, 16. 16 divided by 1, 16. সো মার্জিনাল ইউটিলিটি 16. নেক্সট আমি এডিশনাল আৰু কেটা কনজিউম কৰিছো, এটা. সো তলত এগেইন চেঞ্জ ইন কিউত এটা হ'ব. টোটাল ইউটিলিটি 36 ৰ পৰা 46 বাঢ়িছে, মানে কিমান বাঢ়িছে, 10 বাঢ়িছে. সো মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি উইল বি 10. নেক্সট 46 ৰ পৰা টোটাল ইউটিলিটি কি হৈছে, 50 হৈছে, হয়নে? 46 ৰ পৰা টোটাল ইউটিলিটি 50 হৈছে, মানে কিমান এক্সট্ৰা হৈছে, 4. আৰু কেটা এক্সট্ৰা ইউনিট কনজিউম কৰিছো, 1. সো মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি 4. নেক্সট total utility সোয়া কনস্ট্যান্ট আছে, total utility বাঢ়া নাই, 50 ৰ পৰা 50 আছে. এডিশনাল আমি কনজিউম কৰিছো কিমান, 1. এডিশনাল 1 কনজিউম কৰিছো, total utility 0. so marginal utility will be 0. তাৰ পিছত যদি আৰু আমি total utility সোয়া আৰু এটা এক্সট্ৰা কনজিউম কৰিছো, 5 ৰ পৰা 6 এক্সট্ৰা আৰু এটা কেটা কনজিউম কৰিছো, এটা কনজিউম কৰিছো, তাৰ কাৰণে total utility কিমান হৈছে, 44. এতিয়া তোমাৰ 44 - 50 কিমান হ'ব, -6, মানে তোমাৰ মার্জিনাল ইউটিলিটি কি হৈ গৈছে, নেগেটিভ হৈ গৈছে. কিহৰ কাৰণে মার্জিনাল ইউটিলিটি নেগেটিভ হয় হেবুৰ আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম, যত আমি ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি পঢ়িম. বুজি পাইছা? সো এইটো ক্লাছত জাস্ট মনত ৰাখা যে কি আমি মার্জিনাল ইউটিলিটিৰ ভ্যালুটো কেনেকে ওলাম. ইট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন টোটাল ইউটিলিটি. টোটাল ইউটিলিটিত কিমান চেঞ্জ হৈছে, ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন কিউ, কিমানখিনি এক্সট্ৰা ইউনিট আমি কনজিউম কৰিছো, দ্যাট উইল গিভ আস দ্য ভ্যালু অফ মার্জিনাল ইউটিলিটি. সো আমি দেখিছো মার্জিনাল ইউটিলিটি লাষ্টত নেগেটিভ হৈ গৈছে, তাৰে ওপৰত 0. যেতিয়া টোটাল ইউটিলিটি কনস্ট্যান্ট আছে 0, টোটাল ইউটিলিটি যদি কমি যায় তেতিয়া মার্জিনাল ইউটিলিটি নেগেটিভ হৈ গৈ আছে. Fine. So with this tumar table we can understand the relationship between total utility and marginal utility. Zonto tumalokor examination perspective or pra bahut important hoy. Swayate etia swa prothomote total utility increases. Total utility firstly increases, hoine tamane prothomote total utility increases. কেতিয়ালৈকে টোটাল ইউটিলিটি ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে সোয়া, যেতিয়ালৈকে মার্জিনাল ইউটিলিটি তোমাৰ পজিটিভ হয়. মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজ হৈ গৈ আছে, হয়নে? হাউএভার
কিহৰ কাৰণে ডিক্ৰিজ হৈছে হেতু আমি পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম জাস্ট এটু ক্লাছত এটুৱে সোৱা যে টোটাল ইউটিলিটি কেতিয়ালৈকে ইনক্ৰিজ হৈছে যেতিয়ালৈকে মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি পজিটিভ যেতিয়া মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি 0 হৈ গৈছে টোটাল ইউটিলিটি সোৱা ম্যাক্সিমাম সোৱা ইয়াতেও চাব পাৰা এখিনি মই ৰাব কৰি দিও ইয়াতেও চাব পাৰা যে টোটাল ইউটিলিটি কেতিয়ালৈকে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে যেতিয়ালৈকে মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি তোমাৰ কি হয় পজিটিভ টোটাল ইউটিলিটি যেতিয়া ম্যাক্সিমাম 50 মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি কি হয় 0 আৰু সেই পইণ্টটো যোনটো পইণ্টত টোটাল ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাম আৰু মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি 0 that point is said to be as point of satiety বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা তো তোমালোকক যদি নেক্সট টাইম কুডে what is point of satiety it is the point য'ত total utility maximum আৰু marginal utility 0 যোনটো পইণ্টত marginal utility negative হৈ গৈছে 0 তলত এটো negative হয়নে negative y axis ত আহি গৈছে marginal utility য'ত 0 হৈ গৈছে total utility false তাৰমানে there are three phases total utility increases till marginal utility positive total utility is maximum jot marginal utility 0 which is point of satiety total utility falls jetia marginal utility is negative so very easy tumalagok jodi porikhat ahe write the relationship between tu and mu just tumalage etu diagrammatically dekhai dile hol total utility increases marginal utility decreases mane hekhini homoyot যেতিয়ালৈকে marginal utility positive হৈ থাকে total utility increases total utility maximum marginal utility 0 point of satiety total utility fall hoise marginal utility negative I hope tumalake ei concept khini dhuniyake buji pala aru in fact tumalake I hope buji paisa je ki keneke ame marginal utility ulabo lage from total utility so here are various questions juntu tumalake practice koribo para these are various important questions that has been asked in previous question aru ajir partor pora tumalake ekhini dhuniyake koribo pariba boli moi asha korisu marginal utility definition tapisot tumar relationship between tu and mu dhuniyake tumalake schedule aru diagram di explain koribo pariba total utility ki hoy marginal utility ki hoy dhuniyake explain koribo pariba right aru etu eta question hoy jot tumar total utility dia ase marginal utility ulabo lage swa total utility dia ase marginal utility ulabo lage moi dekhai diu yate first unit or karone marginal utility 0 hobo yate extra eta unit consume korise so total utility kiman change hoise 10 so 10 by 1 marginal utility 10 next aru eta additional unit consume korise tar karone total utility kiman barise 15 by 1 15 hobo next tumar 25 or 35 36 37 38 kiman di marginal utility mane kiman di total utility barise 3 units kiman change hoise 1 divided by 130 tar pisot next wa aru eta extra unit consume korise kiman di total utility change hoise 10 di so 10 by 1 10 buli kobo paro next wa tumar to aru eta extra unit plus 1 aru eta extra unit consume korise total utility kiman change hoise 48 or 3 5 6 7 8 so amar total utility kiman khini change hoise 8 di kiman khini extra consume korisu ami 1 so 8 by 1 is 8 so marginal utility value hobo 0 10 15 13 10 8 so this is how actually ami total utility pra marginal utility derive koribo paru teneke tumaloko aru eta question ase etu try koriba yate marginal utility dia ase total utility ko ulabo lage just plus kori goi thekile hoy gol I hope you are clear with whatever has been taken up in today's class kiba buji na pale hudiba comment koriba ajilo erilu thank you so much for joining in my class see you in the next class thank you